Pozdrav svima! Vrijeme je za novi recept i zato danas pravimo mladi krompir iz rernije. Sočan krompir iz rernije može biti tako ukusan da zasjeni sva ostala jela. Prije nego što počnemo, zamolila bih vas da me podržite i besplatno se pretplatite na moj kanal. Uključite i zvonce kako bi uvijek na vrijeme bili obaviješten kada objavim novi video. Ako želite da krompir iz rernije bude sočniji i ukusniji, poslušajte ove savjete i napravite po ovom receptu. Za samo pola sata dobit ćete ukusno, lako i brzo jelo koje će vam se sigurno svidjeti. Od sastojaka vam treba samo krompir. Od začina sam koristila jednu kašiku suhog začina, pola kašike bibera, jednu kašiku crvene paprike, pola kašike suhog peršuna i pola kašike bijelog luka u granulama. Trebat će vam i malo ulja. Najprije krompir operite, a zatim oljuštite. Ja sam to radila malim nožićem. Ali možete ga i samo dobro izribati nekom grubljom četkicom. Ili da ne skidate mladu kožicu krompira nikako. Sve je po vašoj želji. Krompir možete još malo oprati, a zatim izrezati na pola. Nije ga potrebno puno sitniti, a manje krompiriće nemojte nikako sjeći. Oni će vam biti najslađi. Meni najdraža kombinacija pripreme mladog krompira kako bi bio preukusan je da ga prvo malo prokuhamo u vodi. Uključite na najveću temperaturu i u vodu u kojoj ćete kuhati krompir stavite jednu kašiku soli. Krompir nemojte dugo kuhati, dovoljno je 3 minute od ključanja. Ovako pripremljen krompir će imati slatku, preukusnu unutrašnjost, a okolo blagu hrskavu spoljašnost. Kada je krompir kuhan, procijedite ga odmah da ne stoji u vodi. Može vam se desiti da krompir upije vodu, a to nije ono što želimo. Izvadite ga u jednu veću zdjelu i ostavite da se malo prohladi. Otprilike 3 do 4 minute je sasvim dovoljno. Pećnicu uključite da se zagrije na 200 stepeni. Pripremljene začine i ulje dodamo u krompir. A zatim promiješamo kako bi začini dospjeli na svaki krompirić. Pripremite jedan pleh u kojem ćete peći krompir. I naspite sasvim malo ulja čisto da možete premazati. I da vam se krompir ne bi zalijepio. Pripremljeni krompir istresite u pleh. Krompir stavite da se peče u prethodno zagrejanu pećnicu na 200 stepeni 20 do 25 minuta. Vaš krompir je gotov kada dobije zlatno rumenu boju. Možete ga servirati uz neko meso ili salatu. Meni je najukusniji sam krompir uz kiselo vrhnje ili pavlaku. Ako vam se recept sviđa, obavezno probajte napraviti krompir na ovaj način. Ne zaboravite stisnuti like i ostaviti komentar ako volite krompir. Nadam se da ste uživali, veliki pozdrav!